رمضان کا مہینہ ہے، آپ کے ہاں ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے یوپی میں تو بہت ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج سنتے ہیں مولانا جرجس انصاری کے منہ سے سحری کے وقت جگانا صحیح ہے کہ غلط ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کے ہاں ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے یوپی میں تو بہت ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے تو 1 گھنٹہ پہلے کچھ لوگ مسجد میں مائک پکڑ کے اور جگانا شروع کر دیتے ہیں، روزے دار بھائیوں اٹھیے، سحری کیجئے، اس وقت اتنا بچ گیا ہے، اتنا ٹائم باقی ہے۔ آپ کے ہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ بھی گناہ کا کام ہے، حساب لینا چاہیے۔ ہم وہیں کے وہیں ہیں، فرق کتنا پڑا ہے ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی اس کو حقیر مت سمجھو، کرو۔ چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہو اس سے بھی بچو، کوشش تو کرو۔ صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ چھوٹا سا گناہ ہو جاتا تھا ان سے، چھوٹا سا، تو وہ سمجھتے تھے کہ میرے اوپر پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم بڑے سے بڑے پاپ کر جاتے ہیں، ہم سے بڑے سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، ارے یار چلا یہ تو ہو گیا۔ صحابہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو مصیبت سمجھتے تھے، ہم بڑے سے بڑے گناہ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے ہیں، ہاں سب کر رہے ہیں۔ ہمارا بیٹا رات کے 12 بجے کیوں گھر سے آئے، کیوں باہر سے آئے گا؟ ہمارے گھر میں ہماری بیٹی رات کے 12 بجے اور 1 بجے تک کیوں موبائل چلائے گی؟ کیوں اینڈرائڈ موبائل آپ اس کے ہاتھ میں دیں گے؟ کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے آپ نے؟ آپ ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں؟ سماج سدھرے گا کیسے؟ اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اگر ہو تو اس کو بھی کریے، یہ مت سمجھیے ارے چھوٹی سی نیکی سمجھتے ہو؟ آپ جا رہے ہیں موٹر سائیکل سے، راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، آپ اپنی گاڑی روک دیجئے اور پتھر کو راستے سے ہٹا دیجئے، اس لیے کہ آپ تو گزر جائیں گے، لیکن کوئی اندھا بیچارہ اگر اس پتھر سے ٹکرا کے گر گیا تو اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ کوئی بچہ اگر اس پتھر سے ٹکرا گیا تو اس بچے کا کیا ہوگا؟ کوئی عورت بیچاری اگر اس پتھر سے ٹکرا گئی تو اس کا کیا ہوگا؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان اور اسلام کا ایک حصہ ہے۔ کیلے کا چھلکا پڑا ہے، آپ گاڑی روک دیجئے، اس کو ہٹا دیجئے۔ یاد رکھیے، راستے میں پڑی ہوئی چیز کو ہٹا دینا اگر ثواب ہے، اگر پنیہ کا کام ہے، تو راستے میں ان تکلیف دہ چیزوں کا پھینکنا گناہ کا بھی کام ہے۔ اگر اللہ نے ان چیزوں کو ہٹانے پر ثواب رکھا ہے تو ان کو راستے میں پھینکنے والے کو پاپی بھی بتایا ہے، گناہگار بھی بتایا ہے۔ آپ گھر کا کوڑا اٹھا کے راستے میں پھینکیں گے؟ جس چیز سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، آپ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں، آپ کو اپنی گاڑی کو سائیڈ میں کھڑا کرنا ہے، روڈ پر پارکنگ میں اگر آپ نہیں کھڑی کرتے، روڈ پہ کھڑی کر دیتے ہیں تو غلط جگہ پر گاڑی کو پارک کرنا بھی پاپ ہے، کیونکہ اس سے آپ آنے جانے والوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ روڈ کو جام کر کے ریلی نکالنا، اس پہ بیٹھ جانا، کوئی مریض بیچارہ جا رہا ہے، اس کو ارجنٹ ہاسپٹل میں جانا ہے، آپ راستہ جام کیے ہوئے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ سارے پاپ کے کام ہیں، کیونکہ آپ کسی عام انسانوں کے آنے اور جانے کا راستہ نہیں روک سکتے ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کے ہاں ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے یوپی میں تو بہت ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے تو 1 گھنٹہ پہلے کچھ لوگ مسجد میں مائک پکڑ کے اور جگانا شروع کر دیتے ہیں، روزے دار بھائیوں اٹھیے، سحری کیجئے، اس وقت اتنا بچ گیا ہے، اتنا ٹائم باقی ہے۔ آپ کے ہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ مولانا صاحب روزے داروں کو اٹھانا گناہ ہے؟ ہاں، تم پر روزہ فرض ہے، اٹھو، الارم لگاؤ، جو کرنا ہو کرو، لیکن تم اپنی آواز سے ان بوڑھوں کو کیوں اٹھا رہے ہو بیچاروں کو؟
जो नींद की गोली खाकर डॉक्टर के दिए हुए मशवरे पे सो रहे हैं और जिनके बारे में अल्लाह ने और रसूल ने कहा है कि ये इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि ये रोजा नहीं रख सकते हैं, एक फकीर को खाना खिलाएंगे, आप उनकी नींद में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? जिन औरतों के पेटों में बच्चा है, रोजा रखने से डॉक्टर ने कहा है कि इस बच्चे की सेहत और तंदुरुस्ती पे खतरा है, इस्लाम कहता है कि उसके ऊपर रोजा नहीं है, बाद में रखेगी, आप उस औरत को क्यों परेशान कर रहे हो, उसकी नींद में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? इस्लाम कहता है कि यह पाप है, गुनाह है। जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो रोजा नहीं रख सकती है, रोजा रखेंगी तो खाएंगी नहीं, और खाएंगी नहीं तो उनका बच्चा भूखा मर जाएगा, दूध बनेगा नहीं, उनके ऊपर रोजा बाद में है, अभी छोड़ दें। आप क्यों जगा रहे हैं उन औरतों को? आप जब माइक में चिल्लाएंगे तो बूढ़े नहीं उठेंगे, वो औरतें नहीं उठेंगी, बच्चे नहीं उठेंगे, उनकी नींद में डिस्टर्ब नहीं होगा। ये भी गलत है। आप माइक पकड़ के जोर जोर से चिल्लाएं और लोगों को उठाएं, यह भी गलत है। जर्जी साहब को रोजा रखना है, जर्जी साहब अलार्म लगा लेंगे, 5 बजे टाइम खत्म हो रहा है सहरी का, हम 4 बजे का अलार्म लगाएंगे, 4 बजे उठेंगे, 4:15 बजे तक हम ब्रश व्रश करके मुंह हाथ धो के फारिग होंगे, 4:30 बजे तक सहरी कर लेंगे, हो गया हमारा काम। ये हमारी ड्यूटी है कि हमको कैसे उठना है, हम आपको उठाने और जाएंगे। मेरे भाइयों, ये भी पाप है और ये भी गुनाह है। जिस चीज से भी लोगों को तकलीफ पहुंचती है, किसी को भी तकलीफ पहुंचती, आप तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं। इंसानियत का पाठ पढ़िए, इस्लाम ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। मेरे भाइयों, देख लीजिए आज इंसानियत चुरमुरा के रह गई और मर गई। आप आइए हमारे लखनऊ में, हम आपको दिखाएं कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां मरीजों को लूटा जा रहा है, मरीजों को की जेबों पे डाका डाला जाता है। एक आदमी बेचारा अपने बेटे का इलाज कराने गया, उसकी किडनी फेल हो गई, वो मर चुका है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर लोग उसको वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं और 5 दिन तक उसको वेंटिलेटर पर रखे रहे, जबकि वो 5 दिन पहले मर चुका है। लेकिन रोजाना 50,000 और 60,000 रुपए का बिल बनाते गए और 5 दिन के बाद डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बेटा मर गया है। यानी इस 5 दिन का भी 2.5 लाख रुपया वसूल कर रहे हैं, जबकि वो पहले ही मर चुका है। मेरे भाइयों, क्या ये इंसानियत पर जुल्म नहीं है? क्या ये इंसानियत पर अत्याचार नहीं है? क्या ये मानवता की हत्या नहीं है? जब MBBS, MS और MD होकर डॉक्टर ये पढ़ के आए और मानवता और इंसानियत पर ये जुल्म करें, तो फिर इंसानियत को आप कहां ढूंढोगे और इंसानियत की तलाश आप कहां करोगे? अब कहां ढूंढने जाए हम इंसानियत को और कहां तलाश करने जाए हम मानवता को? आज मानवता मर चुकी है, आज इंसानियत मर चुकी है। कितने लोग काबिल हैं, कितने लोग बेचारे आज स्कूल में अच्छे नंबर पाए हुए हैं और काबिलियत की बुनियाद पर उनका नंबर आना चाहिए, लेकिन बीच में एक बिचौलिया पड़ जाता है और वो 20 लाख रुपए रिश्वत लेकर उसका हक मारकर दूसरे को उसकी कुर्सी पर बिठा देता है। मेरे भाइयों, आज अहले हक को हक नहीं मिल रहा है और 20 लाख 25 लाख हमारे उत्तर प्रदेश में मदरसे भी नहीं बचे हुए हैं, सरकारी जो मदरसे हैं वो नहीं बचे हुए हैं। जो काबिल मौलवी है उसका नंबर के आ गया, उसको आना चाहिए, लेकिन मदरसे के बिचौलिए, मदरसे में पढ़ाने वाले लोग 20 लाख रुपए लेकर किसी और को नौकरी दिलवा देते हैं कि तुम आ जाओ, उनका हक मार देते हैं। ये रिश्वत देना और लेने को इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा था कि राशि वल मुर्तशी कलाहुमा फिन्नार। अरे रिश्वत लेने वालों तुम भी सुन लो, अरे रिश्वत देने वालों तुम भी सुन लो कि तुम जहन्नम में जलाए जाओगे, तुम दोनों जहन्नम का ईंधन बनोगे, तुम सब दोनों को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। रिश्वत लेकर किसी नाहक को हकदार बना देना यह इंसानियत पर और मानवता पर जुल्म है। इसलिए इस्लाम ने कहा मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने किसी को धोखा दिया वो हम में से नहीं है। इंसान तो छोड़ो, मुसलमान होना तो छोड़ो, वो मामूली दर्जे का इंसान भी नहीं है। अगर जर्जी साहब ने दूध में पानी मिलाकर आपको दे दिया तो इस्लाम ये कहता है कि तुम हम में से नहीं, यानी इस्लाम तुम्हारे अंदर बाकी नहीं है। 1 किलो दूध में हम
10 किलो 9 किलो दूध में हम 8 किलो दूध में 2 किलो पानी मिलाएं और 10 किलो बेच दें हम आपको बनाकर। इस्लाम कहता है कि ये चीज भी धोखा देना है। बहुत से लोगों की दुकानें होंगी, किसी की मोबाइल की, किसी की ओरिजिनल पार्ट न डालकर किसी के मोबाइल में डुप्लीकेट पार्ट डाल देना और कस्टमर से ओरिजिनल पार्ट्स का पैसा लेना, ये धोखा है। किसी को के साथ धोखा देना, ये धोखा के बारे में इस्लाम कहता मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो मुसलमान तो नहीं रहेगा, इस्लाम हम में से नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि वो हम में से नहीं है, हमारा आदमी ही नहीं है। आप धोखा देंगे, इंसानियत के खिलाफ तो आप जाएंगे नहीं। आपको इंसानियत के साथ सही बर्ताव करना है और मानवता को अपने अंदर पैदा करना है। तो मैं कह ही रहा था कि किसी छोटी सी